Ya Habibi ya Muhammad Abu Bakr Siddiq wa ila Sayyidina Umar bin Khattab wa ila Sayyidina Uthman bin Affan wa ila Sayyidina Ali bin Abi Thalib wa ila Sayyidina Hasan wal Husain wa ila Imam Ali Zainal Abidin wa ila Imam Hasan al-Basri Sirri as-Saqati wa ila Imam Junaid al-Baghdadi wa ila Imam Abu Hanifah wa ila Imam Malik bin Anas wa ila Imam Ahmad bin Idris Asy-Syafi'i wa ila Muhammad bin Muhammad bin Hanbal wa ila Imam Abdul Hasan Asy'ari bin Mansur Maturidi wa ila Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wa ila Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ibrahim Al-Khalwati wa Syekh Muhammad Samman Al-Madani wa Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Kalambayan Al-Banjari wa Syekh Syihabuddin Al-Banjari wa Syekh Muhammad Ibn Umar Al-Bandani wa Syekh Zainuddin As-Sumbawi wa Syekh Ali bin Abdullah Al-Banjari wa Syekh Muhammad Sarwani Abdan Bangi Al-Banjari wa Syekh Samman Wali Al-Banjari wa Syekh Muhammad Sani Al-Banjari wa Syekh Muhammad Tarmiji Salih Mahfuz Al-Banjari wa Syekh Zakaria Al-Banjari wa Syekh Ismail Al-Banjari wa Syekh Muhammad Sani Al-Banjari wa Syekh Muhammad Tarmiji Salih Mahfuz Al-Banjari wa Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari ولجميع مشايخنا ومعلمنا وأستاذنا ومدرسنا جميع آبائنا وأمهاتنا ولجميع والدينا جميع أولادنا جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات بنية صالحة وبنية القبول. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Ya Ustaz Ponari baca. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Rabbi shalli sadri wa yassir li amri. Rabbana wa atina min ladunka rahmatan wa hab lana min ladunka rahmatan. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi amin. Qala sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli ala ummati 'alimun fadilun 'abidun jahilun wa syarrul syarari syarrul ulama'i wa khairul jahiliyati ulama. Wa qala Al-Auza'i rahimahullah syabatan nawawisu ma tajidu min nadli fil kuffar fa huwa ilayha bidun ulama'i sunnah ألم مما أنتم فيه. وقال الفضيل بن إياد رحمه الله بلغني أن النسبة من العلماء يبدأ بهم يوم القيامة قبل عبادة الأوثان. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه ويل لمن لا يعلم مرة وويل لمن يعلم ولا يعمل 7 مرات. وقال الشعبي يطلع يوم القيامة قوم من أهل الجنة على من أهل الجنة على قوم من أهل النار فيقول لهم ما أدخلهم النار وإنما أدخلنا الله الجنة بفضل تعذيبكم وتعذيبكم. فيقولون إنا كنا نعمل بالخير ولا نفعله وننهى عن الشر ونفعله. وقال خاتم الأسم رحمه الله ليس في القيامة أشد أسرة من رجل علم الناس علما فعملوا به ولم يعمل هو به ففازوا بسببه ولكه. وقال مالك بن دينار
إن العالم إذا لم يعمل بعلمه زلت موعدته عن القلوب كما يزل القطر عن السفر. وانشروا يا واعظ الناس قد أصبحت متهما إن عمنا منهم أمورا أنت تأتيها. أصبحت تنصرهم بالوعظ مجتهدا فالموبقات والعمل أنت جانيها. تعيب الدنيا وناسا راغبين لها وأنت أكثر منهم رغبة فيها. وقال آخر لا تنهى عن خلق وتخفي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. وقال إبراهيم بن أدهم رحمه الله مررت بحجر بمكة مكتوب عليه أغلبني تعتبر فقلبته فإذا عليه مكتوب أنت بما تعلم لا تعمل فكيف تطلب علم ما لم تعلم. وقال ابن سلمة رحمه الله كم من مذكر بالله ناس بالله وكم من مخوف بالله جري على الله وكم من مقرب إلى الله بعيد من الله وكم من داع إلى الله فار من الله وكم من تالي كتاب الله من سلف عن آيات الله. وقال إبراهيم بن أدهم رحمه الله لقد أمرنا في كلامنا فلم نلحن ولحنا في أعمالنا فلم نعر. وقال الأوزاعي إذا جاء الإعراب ذهب الخشوع. وروي المقول عن عبد الرحمن بن غنم أنه قال حدثني عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا كنا ندرس العلم في مسجد قبل إذا خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعلموا ما شئتم أن تعلموا فلا يأمركم الله حتى تعملوا. وقال عيسى عليه السلام مثل الذي يتعلم العلم ولا يعمل به كمثل امرأة زالت في سر فهملت فضل حملها فوضعها. فكذلك من لا يعمل بعلمه يفضحه الله تعالى يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. وقال الحافظ رحمه الله الدار سنة العالم لأن قدره عند الخلق عظيم فيتبعونه على زلاته. وقال عمر رضي الله عنه إذا زل العالم زال بزلته عالم من الخلق. وقال عمر رضي الله عنه ثلاث بهن إنه الزمان إنه زلت العالم. وقال ابن مسعود سيأتي على الناس زمان تبلغ فيه عدوة القلوب فلا ينتفع بالعلم يومئذ علم ولا متعلم فتكون قلوب علمائهم مثل سباب من ذوات الملح ينزل عليها قطر السماء فلا يوجد لها عذوبة. وذلك إذا مال قلوب العلماء إلى حد إلى الدنيا وإثارها عن الآخرة فعند ذلك يسلب الله تعالى ينابع الحكمة ويدفئ مصائب الرؤيا من قلوبهم فيخبرك علمهم حين تلقوا أنه يشاء الله بلسانه والفجور ظن في عمله فما أقصد الألسن يومئذ وما أجلب القلوب. والله الذي لا إله إلا هو ما ذلك إلا لأن المعلمين علم لغير الله تعالى والمتعلمين تعلم لغير الله تعالى. وفي التوراة والإنجيل مكتوب لا تنقل علم ما لم تعلموا حتى تعملوا بما علمتم. فقال حذيفة رضي الله عنه إنكم في زمان من ترك فيه عشر ما يعلم حلك وسيأتي زمان من عمل فيه بعشر ما يعلم نجا وذلك لكثرة البطالة. صدق الله العظيم. Buka halaman dapat sudah 63 iya kah 63 nak halaman 63 di atas. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ialah
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. La haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhaman malaikah muqarrabin. Ya Rahman Ya Rahim walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam tercurah terlimpah selalu kepada junjungan kita, maulana kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, sahabatnya, zuriat keturunannya dan para pengikutnya ila akhir zaman. Allahumma shalli ala sayyidina para habaib, para syaraib, para zuriat keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ashabi, para ustadz dan ustadzah, pengajar, para pendidik, para alim ulama, para penuntut ilmu, para talamis dan talamizah yang insyaallah sama-sama sabarataan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini insyaallah bihaulillah wa quwatillah wa iradatillah wa biiznillah kita kembali sama-sama belajar akan ilmu yang dituangkan oleh Al-Hujjatul Islam Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali di dalam kandungan kitab Ihya Ulumuddin di halaman 63. Masih di dalam ilim ya, dan alamat ulama akhirat dan ulama su. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarih fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, halaku ummati alimun fajirun wa abidun jahilun wa syarru syara'ir wa syarru syira'i wa syarru syira'ul ulama. Wa khairul khiyar khiyarul ulama syarrus syara'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, halaku ummati, binasa umatku. Kenapa? Alimun fajirun, orang nang alim nang fajir nang jahat. Wa abidun jahilun, seorang abid nang jahil nang bodoh. Wa syarrus syara'ir syara'ul ulama. Wa khairul khiyar khiyarul ulama. Seburuk-buruk keburukan, seburuk-buruk, sejahat-jahat kejahatan itu syara'ul ulama. Jahatnya ulama itu paling buruk sudah keburukan. Wa khairul khiyar khiyarul ulama. Dan orang-orang pilihan itu adalah khiyarul ulama. Jadi orang-orang pilihan itu adalah pilihan dari ulama. Wa qala Auza'i,
rahimahullah, semoga Allah mencurahkan rahmat lawan beliau. Sakatin nawawis. Nah, ma tajidu minnatanil jif al-kufar fa'ahallahu ilaiha apa butunul ulama isu'i. Antanu mimma antum bihi. Ujar sidin ni lah Auza'i, Syekh Auza'i. Sakatin nawa. Ujar bahasa kita tuh mau ukir, tukang ukir lubang batu. Nah, tukang ukir lubang batu untuk mandak mayit. Nah kayak ini tuh Nawawis tuh bahari itu orang mati diukir batu untuk membuat. Nah, tukang ukir lubang batu untuk membuat tempat mayit tuh. Ma tajidu minnatan izi fil kufa. Nah, tidak didapati daripada bau minnatan zif. Nah, bau nang busuk jifah al-kufar, mayit orang kafir itu. Jadi didapati bau busuknya mayit orang kafir itu, fahallahu ilaiha, Allah mewahyukan kepada tukang ukir tadi, tukang luangi lubang batu tadi. Nah, lalu Allah mewahyukan lawan si tukang ukir batu tadi. Nah, untuk tempat mayit tadi, tukang lubangi, jadi kita tukang pahat batu untuk membuat mayat orang kafir tadi. Nah, bau banget tuh, bau haruknya. Lalu Allah mewahyukan lawannya butunul ulama isu, parutnya ulama su itu, ulama nang jahat itu, apa? Antanu mimma antum pih, ini lebih busuk. Anatan. Nah, antan lebih busuk, lebih haruk daripada antum pih, apa nang ikam dapati mimma antum pihi. Jadi bau haruknya mayat orang kafir di dalam batu itu lebih haruk lagi parutnya, isi parut orang-orang nang menjadi ulama nang jahat. Wa qala al-Fudail, berkata Syekh Fudail bin Iyad rahimahullah, semoga Allah merahmati akan beliau. Balagani, sampai kepadaku Jasidin, annal fisqata, bahwasanya orang fasik itu minal ulama, dari ulama. Nah, orang fasik ulama inilah yubda'u bihim yaumal qiyamah qabla ubadatil ausan. Nah, orang fasik dari ulama itu lah ini kena yabda. Nah, tayyub, nah yubda'u, inya ini akan lebih pertama bihim lawan mereka ulama fasik tadi yaumal qiyamah, di hari kiamat. Nah, qabla, sebelum. Nah, napa abadatil ausan, pak ujar kita penyembah berhala. Penyembah berhala tuh tadudi masih disiksa di hari kiamat, tadahulu orang alim nang su nini nang jahat ini. Wa qala Abu Darda radhiyallahu anhu, berkata Syekh Abu Darda radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai akan beliau. Kata beliau, nang apa? Wailun, celaka, liman la ya'lamu marratan, celaka bagi orang nang kada mengetahui
Sekali aja celakanya maratan. Ujar Sidin, orang nang kada mengetahui itu celakanya sekali aja. Wa wailun liman ya'lamu wa la ya'malu sab'a marratin. Dan celaka banget lawan siapa? Liman ya'lam, bagi orang nang mengetahui wa la ya'malu, dan inya kada mengamalkan. Berapa kali? Sab'a marratin, 7 kali celaka nih. 7 kali celaka orang nang mengetahui akan ilmu tapi inya kada mengamalkan akan ilmu. Nah, jadi mengamalkan ilmu tuh ya wirid nakai. Orang kada berwirid tuh orang kada mengamalkan ilmu. Kada perlu banyak ilmu tapi diamalkan. Nah, kam tahu ilmu baudu, amalkan ilmu baudu. Tahu ilmu bajikir, amalkan ilmu bajikir, itu lebih baik. Nah, ini pentingnya amal. Orang nang kada tahu tuh sekali aja celakanya, tapi orang nang tahu 7 kali jasidin celakanya. Wakala Sya'bi, berkata Syekh Sya'bi, yattali'ul qaumun min ahlil jannah, menampakkan suatu kaum dari min ahlil jannah, dari ahli surga, ala qaumin, atas satu kaum min ahlin nar, daripada ahli neraka. Fayaqulunu lahum, maka berkata mereka, nah yaqulun lahum, ma adkhalakumun nar, apa nang menyebabkan kalian masuk neraka? Nah begadang mati kami masuk neraka, ujar orang ahli neraka. Nah, kenapa begadang bu ikam ni mati masuk neraka? Nah, wa innama adkhalanallahul jannah, amun kami ini dimasukkan Allah, nah, dan kami nih dimasukkan Allah ke surga bifadli ta'dibikum, dengan keutamaan pendidikan kali. Nah, pendidikan wa ta'limikum, dan kami masuk surga ini karena ajaranmu. Faqalu, lalu ujar mereka berkata, nah, inna kunna na'muru bil khair, kami kini waktu di dunia semalam na'muru bil khair, kami ini menyuruh aja nang baik-baik, membawai aja nang bagus-bagus, wala naf'alu, dan kami kada menggawinya akan kebaikan nang kami suruh tadi. Nah, kami menyuruh aja bisa waktu di dunia, tapi kami kada menggawi apa nang kami suruh. Kemudian apa? Wantahi anisyarri. Nah, wa naf'a, kami melarang daripada keburukan. Nah, tapi kami manggawinya, nyuruh aja kami nang baik, tapi kami kada menggawi, tapi kami melarang nang kada baik, tapi kami menggawinya juga. Nah, ini maka karena itulah kami dimasukkan ke dalam neraka. Wa qala Hatim al-Asam, Hatim al-Asami, nah, rahimahullah, semoga Allah merahmati akan beliau. Laisa fil qiyamati ashadda hasratan min rajulin 'allaman nasa ilman fa'amalu bihi wa lam ya'mal huwa bih fafazu bisababihi wa halaka huwa. Nah, berkata Hatim al-Asam rahimahullah, laisa fil qiyamah, tidak ada pada hari kiamat kena
asyadda hasrah, orang nang paling menyesal, min rajulin, dari seorang laki-laki, allaman nas. Jadi kadada kini nang paling menyesal lalakian di hari kiamat. Nah itu lalaki nang mana nang paling menyesal nih kena. Nah min rajulin, dari seorang laki-laki, allaman nas, inya melajari akan manusia ilman, satu ilmu, fa'amalu bihi, lalu orang nang diajari ilmu tadi ma'amalakan akan ilmunya, walam ya'mal huwa bih, sedangkan nang tukang ajar ini kada ma'amalakan, orang alim ini kada ma'amalakan akan ilmu dia tadi. Nah melajari orang ma'amalakan ilmunya, adanya kah? Kada. Kemudian apa? Fafazu bisababihi wa halakahu, mereka beruntung dengan sebab mengamalkan akan ilmu yang diajarkan tadi, wa halakahu, dan ia membinasakan. Nah membinasakan baginya nang kada ma'amalakan tadi. Waqala Malik bin Dinar, berkata Malik bin Dinar, Malik bin Dinar, ujar sidin nang apa? Innal alima, sesungguhnya orang alim, idza lam ya'mal bi'ilmih, apabila inya kada ma'amalakan akan ilmunya, zallat mau'izatuh. Nah siapa orang alim nang kada ma'amalakan ilmunya, zallat mau'izatuhu anil qulubi. Nah kama yazullul qatru anis safa. Nah ujar sidin, siapa orang alim nang kada ma'amalakan ilmunya, zallat mau'izatuh anil qulub, lewat nasihatnya itu di hatinya. Jadi nasihat tuh lewat aja di hati orang. Kama yadzullul qatru anis sifa. Nah kanis safa, sebagaimana lewatnya hujan, katro itu kan titikan banyu. Nah lewatnya titikan banyu hujan tadi, anis safa, yaitu di batu nang licin. Coba lihat di batu nang licin toh, nah diguguri banyu hujan, kada ada meninggalkan bekas ya kayak itu toh. Nah apabila orang alim nito kada ma'amalakan ilmunya, nah lalu inya ajarkan ilmu tadi itu lewat di hati manusia nang kaya titikan banyu di atas banyu anak batu nang licin, kayak apa dah besinggah kada bagana kada di hati orang. Nah itu ulama nang kada ma'amalakan ilmunya. Nah apa lagi? Wa ansyadu, nah nasyid nih ya, syair. Ya wa idzan nasi qad asbahta muttahaman muttahaman, wahai orang nang memberi nasihat, waiz. Nah wahai orang nang memberi nasihat manusia, qad asbahta muttahaman, sungguh engkau pagi-pagi hari jadi orang yang muttahaman tuh jadi kita bertuduh bernasihat. Nah idh ibta minhum umuran anta ta'tiha, idh ibta minhum, karena kamu mencela beberapa hal. Nah itu umur itu beberapa hal. Anta ta'tiha, nah karena kamu mencela beberapa hal dari mereka, anta ta'tiha, dan kamu melakukannya. Ika melarang mencela beberapa hal kayak ini, tapi Ika menggawinya. Asbahta tansahuhum, asbahta tansahuhum bil wa'zi mujtahidan,
Kamu masuk pagi dengan rajin, ujar Sidin. Kamu masuk besukanan rajin, benar tan sahum memberi nasihat. Besukanan ikam rajin, benar menasihati orang. Nah, bil wa'z. Nah, dengan satu nasihat. Nah, mujtahida ikam bersungguh-sungguh kalau tah. Nah, besukanan tan sahum ikam menasihati mereka dengan satu nasihat, mustahida dengan kesungguhan. Fal mubiqatu li amri anta janiha, demi umurku kamu melakukan dosa-dosa anta janiha. Nah, nangkamna membina seakan-akan amalmu itu. Ta'ibu dunia, kamu mencela dunia. Nah, ya ada, wah kisahnya mencela dunia. Wanasan raghibina biha, sedangkan manusia mencintai dunia. Wa anta aksaru minhum, dan engkau lebih banyak daripada mereka raghbatan, cinta pihak lawan dunia. Rika mencela dunia di hadapan mereka, di hadapan orang naikam nasihate. Ai sekalinya manusia itu memang cinta mereka lawan dunianya, akan tetapi ikam lebih banyak dia mencintai dunia daripada mereka. Wa qalal akhar, pulang ada pulang nasyid nang akhar nang lain tuh lah. La tanha an khuluqin wa ta'tiya mislahu, kamu mencegah daripada perilaku sedangkan kamu melakukannya. Nah, arun alaika idza fa'alta azim. Nah, apabila kamu melakukannya maka celaka besar atas engkau. Azim itu kan besar. Nah, bila ikam melakukannya celaka besar lawan di ikam. Wa qala Ibrahim ibnu Adham, berkata Ibrahim ibnu Adham rahimahullah, semoga Allah merahmati akan beliau. Marartu bihajarin maktubin alaih, aku jasidin lewat di satu napa? Di satu tempat nang mana di tempat itu ada batu lah. Nah, tempat itu di Makkah sidin nih lewatnya, kisahnya nih lah. Ibrahim ibnu Adham nih lewat di Makkah sidin. Lalu sidin melewati satu batu nang maktubin, nang tatulis alaihi di batu tadi. Nah, tatulis. Nah, apa tulisannya? Tulisannya di batu tadi, anta bimata lam. Nah, anta bimata lamu la ta'malu. Nah, padahal situ tulisannya, nah ini tertinggal nih. Nah, tambahin lah di atas maktubin tuh nah, maktubin alai. Nah, tulis. Nah, maktubin alai. Napa? Aqbalani, alif qaf lam ba nun baya. Aqbalani, tulisi pulang tabir. Artinya tuh babalik ikam melon akunin, nah hadapi akunin, nah ujar si nah batu tadi, maka ikam dapat iktibar. Nah, lalu napa? Faqalabtu, maka aku jasidin babalik. Fa'iza alaihi maktubun. Nah, maka di sana didapati tulisan anta bima ta'lamu la ta'malu.
di Makkah maktubun alaihi aqbalani tak tabir faqabil tuh sudah dapat semua. Nah, faida alaihi maktub maka jisidin faqabil tuh lah. Maka aku berbalik. Lalu aku dapati di dalamnya. Nang apa? Tak tulis di situ. Anta bima ta'lamu la ta'malu. Engkau kada mengamalkan apa nang kamu ketahui. Fa kaifa tatlubu ilma ma lam ta'lam? Fa kaifa tatlubul ilma ma lam ta'lam? Bagaimana ikan menuntut akan ilmu malam ta'lam yang belum kamu ketahui? Kayak ikan menuntut ilmu yang belum ikan ketahui? Qala Ibnu Samak. Ibnu Samak tuh. Qala Ibnu Samak rahimahullahu ta'ala kam min muzakkirin billah, berapa banyak orang yang mengingatkan tentang Allah, nasin lillah. Nah, berapa banyak orang yang mengingatkan tentang Allah, nasin, ia lupa pada Allah. Kisah menasihati mengingat akan Allah tapi nya lupa akan Allah. Wa kam min mukhawifin billah, dan berapa banyak orang yang mukhawif menyuruh takut kepada Allah Ta'ala. Zari'un 'ala Allah, ia berani kepada Allah. Berapa banyak orang menyuruh ingat lawan Allah tapi inya lupa lawan Allah. Berapa banyak orang nang mengingatakan, nang menyuruh takut lawan Allah. Nah, sedangkan inya jari'un 'ala Allah. Nah, inya berani kepada Allah. Wa kam min muqarribin ilallah ba'idun minallah, dan berapa banyak orang yang menyuruh batakarrub lawan Allah, berdekat lawan Allah, sedangkan ba'idun minallah, inya jauh daripada Allah. Banyak benar takarrub kepada Allah sedangkan inya jauh dengan Allah. Wa kam, dan berapa banyak min da'in ilallah, berapa banyak dari orang yang mengajak kebaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, farrun minallah, inya lari daripada Allah. Boy orang aja, ayo kita sama-sama menuntut ridha Allah, tapi inya lari daripada Allah. Wa kam min talin li kitabillah, berapa banyak orang yang membaca akan Al-Quran. Nah, kitabillah tuh. Nah, berapa banyak orang yang membaca Al-Quran, namun salahun min ayatillah, sedangkan inya melepaskan diri daripada ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini nang khawatir benar. Nah, khawatir banget. Makanya waktu kakanak ini nak bahapal beimat Quran. Nah, kemudian kena baca Quran itu renungkan, tadabbur, ditadaburi Quran supaya Al-Quran itu jadi hudan, petunjuk. Jangan dibaca aja. Nah,
tapi berlepas daripada ajakan Quran. Quran menyuruh ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tapi nya kada takwa. Nah. Wa qala Ibrahim ibnu Adham rahimahullah, berkata Ibrahim ibnu Adham, semoga Allah merahmati akan beliau, laqad a'rabna fi kalamina, sungguh jasidin kami telah memperbaiki ma'rab lah fi kalamina, bahasa Arab kami. Ma'rab tu membagusi nak falam, lalu kami kada nalhan, tidak salah ucapan. Wala anna fi a'malina, dan kami salah di dalam amal perbuatan kami. Falam na'rab, namun kami kada membetulakannya. Kami bagus-bagus menata kata-kata susunan pemandiran agar jangan salah mengucap. Tetapi lah walahina, kami salah di dalam a'malina, di dalam amal perbuatan kami. Falam nu'rab, kami kada membetulakannya. Ini nih. Wa qala Auza'i, dan berkata Syekh Auza'i, ujar sidin apa? Idza ja'al i'rab zahabal khusyu'. Apabila datang i'rab, membagusi pemandiran tadi, zahabal khusyu', hilanglah khusyu'. Bila fokus membagusi ucapan aja, hilang khusyuknya. Membaca Quran, membagusi bacaan-bacaannya aja, hilang khusyuknya. Karena terpikirkan membagusi bacaan aja. Waruya maqulun an Abdurrahman, dan diriwayatkan dan maqul an Abdurrahman bin Ganmin kah? Lain ganam nak kain ganam mano? Ganam napa? Kambing. Ini Ganmin. Abdurrahman bin Gamnin. Napa ujar Abdurrahman bin Gamnin? Annahu qal, sungguhnya ia berkata, haddasani asyratun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, menceritakan lawan aku 10 orang daripada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalu, mereka berkata. Napa ujar para sahabat tadi? Kunna. Kunna nadrusul ilma fi masjid Quba. Nah, kami belajar ilmu di masjid Quba. Nah, belajar ilmu di masjid Quba. Jadi masjid Quba nih, alhamdulillah. Nah, mudahan anak-anak abah juga, para asatis, para murid-murid guru barataan diberi kemudahan oleh Allah, rezeki nang halal, awak nang sehat, kemudian dimudahkan barataan juga dapat berziarah ke makam, ke kubur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudahan kawa juga barataan berziarah ke Baqi, kawa juga bersembahyang di masjid Quba ini lah. Alhamdulillah lah,
Allah takdirkan diri abah lawan keluarga anak-anak abah dan mama Nini oleh Bu Hanika itu untuk salat di Masjid Kuba. Alhamdulillah. Jadi abah doakan mudahan barataan jangan dimatiakan dahulu sebelum sampai juga ke masjid nang mulia ini juga Masjid Kuba bayang dulu situ dan dapat barakah. Berdoakan sebarataan dahan barataan diselamatkan oleh Allah, sabarataan diberikan ilmu nang manfaat oleh Allah dunia sampai ke akhirat. Semoga dijadikan Allah anak-anak nang saleh dan salehah, dijadikan oleh Allah hajat-hajatnya diijabah oleh Allah dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Doa nang baik, doakan terus di mana tempat nang mulia, tempat-tempat nang pernah asar kaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu melakukan ibadah. Itu duduk di sana, sholat di sana. Kada untuk diri pribadi kada, tapi untuk sabarataan. Sabarataan. Insyaallah anak-anak abah barataan insyaallah disampaikan juga kena oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujar sahabat Nabi tadilah, kunna nadrusul ilma. Kami belajar ilmu di Masjid Kuba. Idh kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keluar menemui kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu Rasulullah bersabda, ta'allamu, ujar Nabi. Ayo je bunikam belajar ajalah, belajar ujar Nabi. Masyi'tum. Belajar aja apa nang buah nikam handaki. Anta'allamu. Masyi'tum an ta'allamu. Belajar aja ujar Nabi oleh kalian apa kalian ketahui. Falan yu'jarukumullah hatta ta'malu. Saapa aja bahasa kita tulah ujar Nabi, ikam belajar akan ilmu beratus guru, beribu guru lah ikam belajar ilmu nih. Belajar aja kan masyi'tum, apa nang kalian kehendaki ilmu teh, belajar aja. Falai yu'jarakumullah, Allah Subhanahu wa taala kada memberi pahala hatta ta'malu, sehingga kalian ma'amalakan ilmu. Jadi nakai ilmu tu saapakah kada akan berfaedah amun kada diamalakan. Jadi siapa ikam amalakan ilmu, saitulah lah Allah memberi pahala akan amal nang ikam perbuat dari ma'amalakan ilmu tadi. Wa qala Isa alaihi salam, berkata Nabi Isa alaihi salam, jadi Nabi Isa alaihi salam, mislul ladzi yata'allamul ilma, misal perumpamaan orang nang belajar ilmu wala ya'malu bihi, orang belajar ilmu nang inya kada mengamalkan akan ilmunya tadi. Kama salim ra'atin, seperti seumpama semisal mar'ah babinian zanat, babinian tadi bajinah pisirri, di dalam basambunyi,
Bebinian tadi wajinah bersembunyian. Ini orang nang misal orang yang yata'allamul ilma, orang nang belajar ilmu tapi inya kada mengamalkan ilmu tadi. Ujar Nabi Isa itu semisal babinian nang berzina basa sembunyian pisiri itu. Nah, pahamalat nangaran bersembunyian bajina betianan si babinian tadi lalu hamil. Fazahara hamaluha, mampaklah nah hamilnya tadi. Hamluha lah, zaharat hamluha, fadalahat, lalu terbukalah rahasianya. Fakadzalika, kayak itulah juga. Nah, man la ya'malu bi ilmi, siapa nang kada mengamalkan ilmunya. Nah, yawadahuhullahu tabaraka wa ta'ala yaumal qiyamah ala ruhusil ashhad. Allah kena siapa nang kada mengamalkan ilmu, Allah membuka akan di hari kiamat. Nah, ala ruhusil ashhad, kehadapan para saksi-saksi kena. Nah, kena tuh di hari kiamat dikuyak, ditampayakan, dibukakan Allah lawan para saksi. Waqala Mu'az rahimahullahu ta'ala, berkata Mu'az rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmati akan beliau. Apa jasi min ahzaru zallatal alim, lain zallah naklah, ahzaru zallatal alim. Wahai jasi, nah ini Mu'az nih, bahati-hatilah, bahati-hatilah zallatal alim terhadap ketergelincirannya orang alim. Kenapa disuruh berhati-hati benar dengan ketergelinciran orang alim? Lianna, karena bahwasanya orang alim itu nah qadarahu indal khalqi, kadarnya telah, nah kadarnya qadarahu indal khalqi azimun, kadarnya nah orang alim itu di sisi manusia azim, nah besar ya lah. Fayatba'unah, nah fayatba'unahu ala zillatih, maka mereka mengikuti atas ketergelincirannya. Lalu mereka mengikuti akan ketergelincirannya orang alim tadi. Nah, ya karena kadarnya tadi indal khalqi, di sisi manusia itu azim. Kadarnya orang alim itu di sisi manusia itu ganal. Maka ketika nyata salah diikuti oleh orang lain. Maka jasidin hati-hatilah terhadap ketergelincirannya orang alim. Waqala Umar radhiyallahu anhu, berkata Sidina Umar radhiyallahu anhu, napa ujar sidin? Idza, apabila zallal alimu, tergelincir orang alim, zalla bizillatihi, tergelincir ia dengan ketergelincirannya. Napa? Alamun minal khalqi, bizillatihi alamun minal khalqi, alam
daripada makhluk. Nah, waqala dan beliau berkata pula, salasun bihinna, ada 3 perkara. Apa? Bihinna yanhadimuz zaman. Nah, yanhadim, rubuhnya, ujar bahasa kita, zaman, rubuhnya waktu. Nah, ada 3 perkara dengannya ini roboh zaman. Nah, ihdahunna, salah satunya adalah zillatul alimi, ketergelincirannya orang alim. Wakala Ibnu Mas'ud, berkata Imam Syekh, berkata sahabat Nabi Ibnu Mas'ud, ujar sidina apa? Sayati 'alan nasi zamanun, akan datang kena satu masa kepada manusia, zamanun, satu zaman, tanah tak datang kena lawan manusia satu zaman. Nah, apa ujar Ibnu Mas'ud? Tamluhu fihi, nah apa auzubatul qulub, akan datang kena satu zaman, datang kena lawan manusia satu zaman. Nah, napa tamluhu fi, nah al-uzbatul qulub, masin kena padanya apa? Uzbah al-qulub tu kamanisan hati, masin kena. Fala yantafi'u yawma idzin bil ilmi alim wala muta'allim, maka kena kada bermanfaat pada hari itu bil ilmi, dengan ilmu. Nah, alimuhu, nah dengan ilmu nang mengajarkan inya, kena kada bermanfaat lagi hari itu dengan ilmu nang mengajarkannya. Wala muta'allimuhu, dan kada beri manfaat juga muta'allimnya, orang nang belajarnya. Nah, jadi nang mengajar kada memberi manfaat juga, karena kemanisan daripada hati itu, nah masinnya pada kemanisan hati itu ini kena hilang. Ada manfaat kena ilmu di hari itu bagi nang mengajarkan. Wala muta'allim, dan nang mengajar, nang belajarnya muta'allim, nah mengajarkannya, nah nang alimuhnya mengajarkan ilmunya nih kada empat. Muta'allimnya itu juga. Fatakunu qulub, maka jadilah hati ulama ihim, hati ulama mereka itu mislasam, seperti semisal tanah nang kosong, min zawatil milhi, tanah seperti tanah nang kosong dari, nah, jadi zawatnya al-mihl, kadar bergaramnya uji kita, nah, bauyahnya kadar milih atau mil. Nah, yanzilu alaiha qatrus sama, yang turun kepadanya qatrus sama, titikan-titikan banyu di atas langit. Fala yujadulaha uzbah, maka kada didapati baginya air nang uzbah. Nah, tadi air nang manis, atau bahasa kita banyu nang tawar tadi. Kan zaman masinnya tuh kada ada lagi kena. Nah, kemanisan, nah kada didapati lagi kemanisan hati. Wadzalika, kayak itulah ujar sidin, idza malat qulubul ulama, apabila cenderung hatinya para ulama ila hubbid dunya, kepada cinta akan dunia, nah
Nikina bila condong hati ulama pada cinta dunia, wa isariha, dan mengutamakan alal akhirat, atas akhirat. Nah, fa inda dzalika, maka yang demikian itu, nah pada waktu itu telah yaslabu Allah, nah Allah mencabut, nah, Allah mencabut kena. Kenapa nih dicabut Allah? Nah, Allah mencabut, Allah Ta'ala dicabut Allah kena. Kenapa? Yunabi'al hikmah. Nah, ujar bahasa kita, isi sembari sumber-sumber hikmah tuh kena Allah cabut. Nah, wa yadfi'u masabihal huda, dan Allah memadamkan kena. Nah panang Allah padamkan masabihal huda, lampu petunjuk min qulubihim, di hati mereka. Wa yukhbiruka alimuhum, maka menghabarkan orang alim, alimuhum tuh orang alim mereka tuh, menghabarkan gena lawan ikam orang alim mereka itu, hina, ketika itu, talqahu annahu yakhshallah bilisanih. Nah orang alim tuh kena menghabarkan lawan ikam pada ketika itu. Nah, talqah, ketika ikam bertamu lawan orang alim tadi, annahu yakhshallah, nah bahwasanya mereka itu takut akan Allah, bilisani, dengan lisannya, wal fujuru, nah bayyinun pi'ana, sedangkan perbuatan fujurnya, perbuatan dosanya, bayyinun, jelas. Nah fi amali, pada amal perbuatannya. Nah jasidin kena, nah kena nang kayak ini nih. Kemudian fama akhsaba al sina yauma izin wa ma ajdabal quluba, maka ujar sidin, alangkah suburnya al sina, lisan mereka, lidah-lidahnya, yauma izin, hari itu, wa ma azdabal qulub, dan azdab, nah gersang ujar bahasa kita, al hati pada waktu itu. Fawallahi, ujar sidin, maka demi Allah, alladzi la ilaha illahu, yang tidak ada Tuhan selain pada Dia, madzalika, hal itu, illa li'annal muallimin allamul li ghairillah. Kenapa bisa demikian? Hal itu bisa terjadi. Nah, itu sebabnya kada lain, li'annal muallimin, karena para pengajar, allamul, mereka mengajarkan akan ilmu li ghairillah, bukan karena Allah. Wal muta'allimin, dan para pelajar juga, ta'allamu, mereka belajar li ghairillahi ta'ala, bukan karena Allah ta'ala. Ini kena ada lagi kerasaan manisnya tuh, nah manisnya ibadah, rasanya, rasa nikmat beribadah, rasa nikmat berzikir, rasa nikmat beramal saleh itu dicabut di hati orang itu, baik di hati orang yang mengajar atau di hati orang yang diajari. Kenapa? Nah karena itu tadi, nah karena mereka, nah pengajarnya
mengajarkan bukan ilmu tadi bukan karena Allah, nang belajar ilmu pun belajarnya bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa presiden lagi? Nah, wafil Injil, ya, Taurat dan Injil. Di dalam Taurat dan Injil maktubun tertulis. Balik sebelah nak, dikit lagi lah. Balik 63, 64. La tatlubul ilma, ini di Taurat dan Injil nak tertulis nih ini. La tatlubul ilma, janganlah kalian menuntut akan ilmu malam ta'lamu, sesuatu yang belum kamu pelajari, hatta ta'malu bima alimtum, sehingga kalian tahu dahulu dengan apa yang kalian apa yang kalian pelajari. Waqala Huzaifah radhiyallahu anhu, berkata Huzaifah, semoga Allah meridhakan beliau, innakum fi zamanin, engkau berada di satu zaman, man taraka fihi usra, ma ya'lamu halaka. Sesungguhnya kalian di satu zaman, nah pada satu zaman, mantara kapihi usra, siapa yang meninggalkan padanya usra itu nakai 1/10, lain asyara, asyara 10. Usra ma ya'lamu, apa nang diketahui, nah nang ia ketahui itu halaka, akan binasa. Ini kena satu zaman, satu waktu, satu masa ada datang, nah siapa yang meninggalkan mengamalkan ilmu 1/10 aja nya kau mengamalkan ilmu, orang ini selamat. Tapi bila nya kada kau mengamalkan 1/10 dari ilmu ini, nya akan binasa. Nah, itu datang. Wasayati zamanun, akan datang juga satu zaman, man amila bihi bi usri ma ya'lam, siapa nang mengamalkan padanya bi usri ma ya'lam najah, 1/10 aja nya mengamalkan daripada ilmu satu zaman ini, najah nya akan selamat. Wa dzalika likasratil wattalin, wallahu a'lam. Insyaallah. Saukin baca. Bismillah. Enggak. Baca sedikit aja. Ini menurut yang dinuskah sini soal. Turut aja. Sedikit aja. Assalamualaikum. Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Inna shiratal mustaqim shiratal ladzina ghairil maghdubi alaihim. Halaman 8 nak. Iyalah. Halaman 8. Ya kah semalam situlah. Bismillahirrahmanirrahim. Kulli puto. Ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal qawlu thumma tasawwuna wa yuhammidu ila akhirih. A'lam anna al-qasra ala ismaini haqiqi wa ghairu haqiqi. Wal awwal tansisu al-qid bi akhar min jami' al-wujud wa yafru imma yakuna min qasr al-mawsuf ala sifatihi nahwu ma zida illa kafi. Ay la sifata lahu
بالشعر وبالكتابة وإما أن يكون من قصر الصفة على الموصوف نحو ما كاتب إلا زيد والمخاطب به من يعتقد اشتراك موصوفين في صفة واحدة كأن يعتقد اشتراك زيد وعمر في الكتابة وإذا علمت ذلك تعلم أن قول الصبيان لتعلم الحقيقي إلى آخره ليس على ما ينبغي ويمكن أن يكون قوله كما هنا قيدا في التعذر أي إنه متعذر إذا كان كما هنا أي في البسملة انتهى. مؤلف قوله وإن ثبت له أي لقول الابتداء بسم الله قوله كقوله أي اسم الله المطلوب البداءة انتهى. مؤلف والاسم مشتق من السمو وهو العلو لا من الوصف وهو العلامة والله أعلم من ذات الواجب الوجود وأصله إله وهو اسم جنس لكل معبود ثم عرف بألف ولام وحذفت الهمزة ثم استعمل في المعبود بحق وهو الاسم الأعظم عند الأكثر. قوله خمسة أعمال هي دخول ألف ولام على إله ونقل حركة الهمزة إلى ما قبلها وحذفها والإضغام والتفخيم ومن لوازم الإضغام تسكين اللام الأولى فلذلك لم يعده عملا سادسا فتنبه انتهى. مؤلف ولم يسمى به غيره ولو تعنت والرحمن الرحيم صفتان بنيتا للمبالغة من الرحمة والرحمن أبلغ من الرحيم لأن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى ولقولهم رحمن الدنيا والآخرة ورحيم الآخرة. Sadaqallahul-azim. Masalah ada nak lah? Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Halaman 98 nak lah. Bismillahirrahmanirrahim. Dah dapat di atas? Nah, kenapa u'allipu disusun kang u'allip. Tadi Ustaz Sauki menjelaskan di dalam wal ismu mustaqun ke 9 langsung meluncat di samping 9. Wal ismu mustaqun minas sumuwi. Nah, isim mustaq, isim nang dibentuk minas sumuwi wa huwal ulu, dan maknanya adalah ulu, tinggi. La minal wasmi, tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Sauki. La minal wasmi, bukan daripada wasmi, wasam. Wa huwa al-alamah. Wasmi itu berarti alamat. Wallahu, dan Allah itu nama alam lidzat. Nama bagi zat. Al-wajibil wujudi, nama bagi zat nang wajibil wujud. Jadi Allah itu alam. Nah, lizat bagi zat nang wajibil wujud. Allah itu nama bagi zat wajibil wujud. Wa asluhu, asalnya ilahun, ilah. Asal nama Allah ni ilah ni asalnya. Wa huwa ismun jinsin. Isim jins,
likulli ma'bud, bagi tiap-tiap nang diibadahi. Summa urrifa, kemudian ma'rifati bi'al dengan alif lam. Wa huzifatul hamzah, dan dibuang hamzahnya. Summa stu'mila fil ma'bud, kemudian digunakan fil ma'bud bihaqqin. Nah, digunakan di dalam ma'bud bihaqqin, diibadahi dengan sebenar-benarnya. Wa huwal ismul a'zam, lalu nama Allah tadi disebut ismul a'zam, nama keagungan. Inda aksar itu nakai kembali kepada ulama. Nah, kebanyakan para ulama balik aja belum sebelah nakai 10. Walam yusamma bihi ghairahu, kada boleh dinamai Allah itu ghairah. Nah, kada boleh dinamai Allah ghairah selain pada sidin dan pada Tuhan ma'bud bihaqqin nih. Kada boleh siapapun ngarani selain pada sidin, lain pada Tuhan nang kita ibadahin Allah nih. Jadi kada boleh siapapun mengaran Allah. Nah, walau ta'annita, nah, walaupun atas dasar fanatik, dasar kepanatikan. Nah, warrahman, dan Rahmanur Rahim itulah sifatani, ini dua sifat. Nah, buniyata, lil mubalaghatin, lain biniyatin, lain buniyata. Dibentuk, ujar bahasa kita, lil mubalaghah, bagi mubalaghah, min rahimah, dari kata rahimah. Warahman, sedangkan Rahman ablagu minar rahim, nah, lebih khusus, ujar kita lebih meliputi daripada rahim. Kenapa? Nah, Rahman Rahim nih toh, Rahman ini lebih meliputi, nah, lebih universal, menyeluruh daripada Rahim. Li'anna, karena bahwasanya ziyadatul bina, tambahan bina, tambahan bentuk. Tadullu ala ziyadatil makna, nang menunjukkan atas bertambahnya makna. Wali qaulihim, dan seperti perkataan mereka, rahmanud dunya wal akhirah, karena rahmannya Allah tuh dunia dan akhirat. Nah, itu Rahman, kasih Tuhan tuh. Warrahimu, sedangkan rahim itu al-akhirah, di negeri akhirat aja. Nah, kemudian alhamdulillahilladzi hadana wallahu a'lam. Ya, kena minggu kena pulang lah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehatkan tubuh kita, kuatkan iman kita, kuatkan keyakinan kita, dan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud
في كل مكان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله المذكور في كل لسان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان سنك القديم يا حنان يا مدنان يا رحيم يا رحمن يا عفو يا غفار اغفر لنا وارحمنا أنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت أين قضاء بغدا يقضى يا